So yun, ito na first 5 ng mga bikers, Panda versus 5 guys. So shout out sa ating community team, kanila Sir Vince at saka kanila ni Sir yung organizer dyan sa ating Panda versus 5 guys. Ito naman sa kabila ay naglalaro ng sipa takraw. Donkey versus number 31. Wah, scorer, mana scorer? Berben. Number 26. Pinasok ko number 31. 31 wala. White ball. Number 31 to Manada. Sonra Villamor. Kanyete. Oy. Panda ball po tayo. Nanlalamig pa ang side guys. Manada. Manada. To number 2 Tobella. Kabugwasan. Wala. Kanyete, tumatakbo. Dongke Tomera. Wala. Manada nabibitaw ng bola. Number Villamor. Basket. 3. Tambak na po agad ng 3. Okay. Bago ang bola. Okay. Kasama ako bumitaw ko ng 3. Mula ng 3. Dalawa na agad. Kabugwasan, sumira ulit ng 3. Wala. Ni Senyara to Dongke, nang mamadali. Dongke. Wala. Bertuan. Kanyete. Kanyete wala. 26. So, 31 Tomera ng 3. Wala. Walang kahirap-hirap sa rebound. Dongke Tomera ng 3. Wala. Manada. May dala na bola. Tubila. Ay. Basket. Skor natin 4-3. Okay, pagod na agad, wala pang 5 minutes. Okay. Ito Kanyete Tomera. Wala. Ang ganda ng basket mo, mula kay Ibanez, kabugwakan si Manada. Manada sumalaksak. Ay, may foul. Wala kay number 2. Donkey, first personal foul, first team foul. Ibanez, naglalabas ang bola. Ibanez. Ipinasa sa kalaban, napakaganda asa na naman bola kay Ibanez. Donkey wala. Kabugwasan, pumili. Basket. May kabugwasan. Senyara naglalabas ang bola, pass to Pasamba. Kasamba. To Castillo. Kasamba Tomera ng 3. Wala. Ang ganda naman backshot mo mula kay Ibanez. Kuha nila lagi ang bola. Manada. Manada nag-aalangan. Manada to Villamor for 3. Wala. Kanyete. Nagmamadali. Kanyete. Dongke. To Pasamba. Tomera ng 3. Wala.
Kasambagin. To Donkey. Ay. Inabot. Offensive. Offensive ang tawag. Foul, Donkey. Second personal. Second foul. To Villa. 56 to Panada. 41. Manada, nagpapabang bola. Manada, tukag bugwasan. 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 Pasto Manada. Manada, pasto. Ibanez! Bugwasan. Sa bugwasan, pumipilot ng Manada. Panada, basket. Score po natin, 9-3. Okay. Pasukan niya. Kanyete, Tomera na 3. Wala. Castillo natagpo ang walang magawa. Tubila. Tumanada. Tumanada. Pumake. Manada. Tomera na 3. Wala. Masamba walang kahirap-hirap. Okay. Okay. Tusinyara. Basket. Oras po natin, 5 minutes and 45 seconds. Ibanez, pasok ang bugwasan. Tumanada. Bugwasan. Tumanada, Tomera na 3. Wala. Tusinyara. Donkey. Donkey with a sidestep. Basket by Donkey. 5 minutes and 30 seconds. Ready for next 5. Villamor, wala. Nakalisenyara, walang kahirap-hirap to Castillo. Castillo. Castillo, nagbubuong bola. Castillo at Donkey. Donkey, wala. Manada. 5 minutes and 10 seconds. Ready next 5. Manada. Manada. Ay, ganda ng basket. Basket. Change 5 na po tayo. Score po natin, 9-7. 5. Palit na, palit. 11-7. Change 5 minutes na. Labas mo na magagaling, papasok ang mas magagaling. Yan ang mga idols. Ingat po tayo sa pagtakbo kasi medyo magabok. Magalang. Di Mayuga! Di Mayuga. Uy, naman. Walang taas. Ligalang. Ligalang, bumalaksak. Isang kalaban, Vega. Bea, basket. Bumayaman by Vega. Oh. Agaw. Magkasart. Wala. Nako ni Magnoy. Siguro patanong mo yung wala kay Magnoy. Tumigil pa sa ere. Wala ka rin. Bagazar. Nako na ako ni Vega. Vega, ang bilis naman nilikuhan. Kaso na ako. Number 25. Bagazar. Sumalaksak. Foul. Wala. Nako. Oy, may foul. May foul tayo doon mula kay number. Correct. Number 10. First personal foul, third team foul. Wala kay Papa J. Straw, wala. Tayo ng pupugitlok. Second throw. Ready jumper. Ayalin. Wala. Ayalin ulit. Hindi nakabot. Laura talo sa lamban. Ay, may foul. Foul number 25. Pushing foul. Ayalin. Akalin pala, akalin. Number 1. Magalang, may dala na bola. Ayan na, gagawa na daw ng play. Vega, Vega na bubuang bola na ako ni Papa Joy! Papa P. Nako ni Nicolan. Nicolan, wala. Uy, naman, for sure, iwan siya. Natibidad. Pastor Baltazar. Atay ang butik. Oy. Tomera na 3. Atali again. Basket. Matalin. Score po natin, 39. Apat lang ang lamang. 39.
Migalang sinasa sa kalaban. Nakagawin ni Migalang. Migalang sumalaksak. Nicolan. Nicolan. Basket. Kay Nicolan. Magno. Hindi mayuna. Hindi mayuna. Akalin. Baltasar. 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 Magno. Magno for two. Basket. Ay, bumawi si Magno. 5-1, 15-11 in favor of Magalang. Tumira. Basket. Kay Magalang. Hoy, paisa lang. Magno, tunatibidad. Tibidad. Atalin. Atalin. Tumira ng 3. Wala. Kapos, nakuha ni Baltasar. Tumis. Baltasar. Wala. Airball naman. Ang batawa na lang. Ayun, humahabol si Baltasar. Kay Nicolan. Ay, tinapos. Na-pressure si Baltasar. Baltasar, nagpapambag. Baltasar. Baltasar. Oy. Papajay si Nicolan. Tagrak mo na. Hirap at 2 points. 2 points by Nicolan. Panda. Time out, Panda. Tama. All games sa first quarter. Panda? Ang 5 guys. Panda isa. Baltasar. Baltasar to number 11. 11 madala ng bola. Sinabat ka rin si Bayong ka, hindi makalabas. Ayun. Nagpakapagod lang. Baltasar, pass to. Ganda. Wala. Nakuha ni Magno. Vega. Vega, nagmamadali. Vega. Gordo. Pass to Nicolan. Nicolan. Ni Yoyo. Alin. Alin. Baltasar. 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 Ayan, nabilan. Nagbigyan na naman. Nakuha ni Baltasar. Baltasar, pumilit. Ayun. Baltasar. Gumawa na. Napakagila. Magalang. May dala ng bola. Tumira ng 3. Wala. Nicolan. Yugo. Wala. Agaw. Ay. Atalin. Atalin. May stepping. Anong ba? 39 seconds on the first quarter. Nicolan tumigalang. Scorer ka muna dito. Nilalamig pa ka pa at Ha? mga players. Wala oh. Nabibitawan pa. Nigalang. Galang. Yun. Papape. Basket. Papape. Last 24 seconds. Magno. Magno. Pinabasa ni Mewa. Pinasakay Agaw. Unang ibilan. To number 3. Tumira. Wala. Wala. Kawan ni Nicolan. 10 seconds. 10 seconds. Nicolan. Oy. Wala. Wala. Nicolan again. Wala Wala. rin. Tutunog na lang po yan. Ayun. Wala ng time basket sa first quarter. Ating score. Hindi umabot. Wala pa. Sa first quarter. Sir. 5 guys 18. Yung hindi pa nakapasok. Kabila. Kabila. Dito sa next rotation. Kabila ang ano. 16-17. 16-17. 16-17. Pandang lamang. Wala. Nakaning Donkey. Donke. To galang. Guntong pasok. Di pa magalang yun. Number 41. Canada. Shout kay Nicolan. Oh, Kabugwason. Basket. By Kabugwason. Donke ang nagbabawa ng bola. Donke. To Pasamba. Uy. 3 seconds.
ng itlog sa itlogan. Ventus. Ito yung laban ngayon? Ito yung laban? Wala ang laro? Hanggang sino ka? Kabugwasan, umikot. Ay. Agaw. Basket. Charot. Number 16. Kasas. Number 5. Dala na bola. Kasas, tumanada. 41 Manada, tumira ng 3. Wala. Nako ni kabugwasan. Nako. Kambal. Kambal. Naako ni Manada. Kasas. Doke. Donkey. Doke. Pasamba, tumira ng 3. Wala. Pasamba again. Pasamba ulit. Pasamba. Doke. Donkey. 10 seconds to shoot. Oy, ganda. Gaman. Ay. Hindi na kansay ng buhay. Gumuhit. Napalaki sa mga pala ni Jarrot. Ventus. Number 8. Nagbaba ng bola. Ventus, ikaw ang bola. Ito kabugwasan. Kabugwasan. Ang ganda pasaro. Kasarap ng Doke. Doke. Donkey. Bilit. Wala. Gimay! Labay-bay. Manada. Panada. Hindi naman sila nakabugwasan. Wala pa Wala. rin nakuha ni Manada. Again. Ah. Manada. Up. Asas. Asas. Tomera. Wala. Wala pa din. Pasamba. Ah, puta, ganda nun ah. Asas, Manada versus Pasamba. Pasamba, wala. Manada na pressure sa laki ni Pasamba. Umikot. Manada, pinasa na. Yun, basket. Score 21-18 lamang yung Panda. Okay. Donkey na dala na bola. Okay, ito si Arot. Charot tumira ng 3. Airball. Ventus. Ventus. Pukasas. Ang ganda pa sa kasunaan ng kalaban. Donkey. Kambal. To Kambal. 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 Ay naman. Uy, Donkey tumira. Wala. Nako ni Manada. Ventus. Tintos. Tumira ng 3. Wala. Again. Manada. Paramihan ng tira yan. Kambal. 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 Binabatan ng kabugwasan. Kambal. Kambal. Sinasay Donkey. Donkey basket by Donkey. 21-21 ating score. 21-20, isa lang ang lamang ng Number 8 may dala ng bola. Ventus. So Domingo. To Kabagwasan, wala. Donkey. Nagmamadali. Donkey. Basket by Donkey. Walang kawala. 2 points. By Donkey. Domingo. 6 minutes remaining in the second quarter. Domingo, kabugwasan. Kabugwasan. Pinantayan. 2 points. Sana kasusala. Masamba ito Donkey. Donkey nagkakatsa na. Donkey. Tumira ng 3. Yun. Out of bounds. Time out. 5 guys. 5 guys. Score 23, 22 yan o. Di ba to shot yun? 20 na ba yung kanina? Ah, sige. Silang 21. Oh, back to the second quarter ulit tayo mga bagos. Donkey. Donkey binabatan ni Kasas. Ah, stepping. Hindi naman sinangguhin. Domingo. Astok Asas. Kasas. Binabatan ni Sharat. Astok kabugwasan. 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 Domingo. Manada. Manada. 3 wala. Ventus. Pinapik-tapik lang. Wala pa rin. Naoni. Donkey. Kabugwasan. Donkey. Donkey. Nagmamada si Donkey. Next 5 po. Ready na po. Di basket. Next 5 po tayo. Next 5 po. Next 5.
Next 5. Hanggang third quarter, pag third quarter pwede na mag-isa-isa. Hanggang second quarter lang next pa ang ano. 5-5. Wala na, utang. Tatlo lang po ang lamang. Tatlo. Sir, kinikula no. Ayo adong. Okay. Number 15 ay baba ng bola. Nakanapasahan. Ganda. Basket. Ganda ng sa ano. Number 1 Migalang. Number 29 tumira ng 3. So wala. Nicolan. Vega wala. Baltasar na mamadali. Ayan na. Yun. Uy. Castillo. Julio. Pasto Cañete. Nicolan. Nicolan. Talagang napakalakas si Jelly. Score. 5 guys yun. Magno. Villamor. Sumalaksak. Basket by Villamor. Uy. Oras po natin. 4 minutes. Anong nangyari dito sa ating relo? Natanggal yung ano. Matigil nila on. Pares na si Sinas. Nauna si Castillo. Migalang to Nicolan. Nakatanatalim. Si Migalang. Migalang for 3. Wala. Nauna Kalin. Ulit si Magno. Domingo. Magno. Uy. Ganda pa sa lokay. Uy. Domingo tumira ng 3. Wala. Nicolan. Oh. Kay Nicolan. Yun lang. Kasi wala. Baltasar. Basket by Baltasar. 2 points for Baltasar. 3 minutes and 15 seconds. Castillo tumira. Wala. Baltasar. Madali. Baltasar. Baltasar Domingo. Basket by Domingo. Dito lang, binabot na ni Mato. Kinakita ni Galang. Galang to Vega. To Cañete. Cañete. 10 seconds to shoot. Vega. Castillo. Wala. Oh. Basket. By Baltasar. Galang. To Nicolan. Oh. Nicolan. Uy. May foul tayo doon nakuha mula kay number 25, Atalin. Second personal foul, first team foul. Nicolan on the First throw, basket. 1 point for Nicolan. 1 point. Ready, Jumper. Second throw. Wala. Ah, sipag naman. Tumira ng 3. Wala. Oh. Nicolan nagbahenda ba again? Maikot. Bang. Basket. By Nicolan. At score 29-31. 29-31. 15. Dala na bola. To Catalin. Wala. Ay. May foul. Offensive foul. Baltasar. Baltasar. Offensive foul. First personal, second team foul. Dugo do.
Castillo. Castillo, number 29, may dala ng bola. Castillo, tumigalang. Tumigalang. Tumigalang, ayun. Tumigalang number 1, naghanap pa saan? Tumigay. Teka naman, bumalik. Villamor. Nicolan, tumira ng 3. Wala. Magno ba ni Castillo, Magno? Magno, ito, turn around. Magno! Kanyeti, sabay. Ah, basket. 55 seconds remaining on the second quarter. So 55 remaining. Baltazar. All 31 po tayo. Domingo. Villamor, wala. Villamor, wala. Kuha ni Nicolan. Nicolan naman ang pinatagalan. Good pa. Kumali Atalin. Last 38 seconds. Villamor. Villamor, lima. Villamor again. Magno. Wala. May foul. Foul number 1, Nigalang. Oras po natin, 29 seconds. Nigalang, first personal foul. First team foul. First team foul pala. Baltazar. Baltasar. 15 seconds shot clock. Basket by Villamor. Last 20 Nigalang, may dala. Last 23 seconds sa ating second quarter. 14 seconds. Nigalang, ginabot ni Magno. Ah! 10 seconds remaining. 10 seconds. Okay, simple ka rin. Hey! Wala na po tayo shot clock. Atalin. Baltazar. Seconds. Villamor. Basket by Villamor. 3 seconds. 3 seconds. Tira dong. Half court dong. Ay. So tapos natin second quarter. 36-31. Sa third quarter na tayo. Right na agad. Third na kagad. Wala nang breaks. Diretso na para ano. Third quarter. Panda ball mga bagay. Third quarter. Wala na. Masok na yung import. Wala na. Yan na, Ibanez. Anyos pumasok na. Ibanez, Pato Villa. Tavella, may dala ng bola. Hoy, dong. Para still sa pagbabalik ng second half. Yun oh. Wala. Wala kay. Number 26 to Villa. First personal, first team foul. 2 shots for Donkey. First throw. Wala. Ayan na, inapira na ng kalaban. Ang good luck. Second throw. Ready, jumpers. Basket. 1 point for Donkey. Kabugasan. Kabugasan to Tavella. Tavella may dala ng bola. Tumihikot. Tubila na to. Pressure na. Pressure pinasakay. Villamor. Villamor. Tumalada. Tulibayan. Oh. Wala na ko ni kabugasan. Wala pa rin. Villamor. 10 seconds to shoot. Manada. Manada na uli pasamba. Uli kabugasan. Manada wala. Basket by Kabugasan. Panadap lo number 51. Donkey. Dala ng bola. Ito pasamba. Samba. Ulikulan. Nicolan. Tumira, wala. Wala. Ah. Out of bounds. Score po natin 38-32. 6 lang kalamangan. Ang Kabugason. Uy, na. Kabugason, nasundot. Pasamba. Pastos ni Mayu. Toke, Ulikulan. oh, basket by Nicolan. Talagang ano, napakagilas. Bigay mo! 38-31. Ibanez. Wala. Wala dong. Nicolas! Oh! Nelly na naman! Lumagpas nga lang. Tubi at Kabugason. Kabugason! Villamor! Villamor, basket Villamor. by Villamor. Pasamba. Kasamba to Donkey. 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 Donkey to Dimayuga. To Villalobos, basket. Villalobos. Score 40 Tumanada. 37. Kanya tumira, wala. Ani Senyara. To Dimayuga. Donkey.
Donkey, binabato ni Villamor. Donkey, sumasalaksak, bumibirit. Sasundot ni Villamor, out of bounds. 15 seconds shot clock. Pasamba for 3. Pasamba, wala. Patay ang butik eh. Good, good, good. Ibanez. Ah. Ibanez to Villamor. Basket by Villamor. Donkey. Donkey to number 18. Di Mayoga. To Donkey. Donkey. Senyara. Senyara Tamira, wala. Wala, Villamor. Ay. Nicolan. Basket by Nicolan. Ibanez to Villamor. Full court press na po sila. Ah, Donkey. Okay. Okay, finish. Wala. Villamor. Ito Villa. Villa to Manada to Ibanez. Naman, pinitawan ng nasa kalayo pa. Iwi siya eh. Di Mayuga. Donkey. Donkey Tamira ng 3. Basket. Kuha dong. Nice. Then score did block. 7 minutes. 42 all. Kabugwason. Kabugwason. Wala. Wala. Nani. Nicolan. Okay. Donkey. Donkey. Ay, may foul. Time out. Tanda. So timeout tanda 21. sa third quarter. So back to the third quarter tayo, mga bayos. Yan na, ang tumaangas. Napakaangas talaga. Nasa labas pa. Boss Don. Donkey. First throw. Basket. Donkey, 1 point. Second throw. Eh, Basket. Baltasar, pedala ng bola. bilis naman ang tikitan. Manada Tomera, basket. Tayo number 41. Manada. Tayo Manada. Donkey. Donkey. Donkey, pass to Nicolan. Nicolan Pumeke, sumalaksak. Nicolan. Wala. Wala ni Donkey. Donkey. Pasamba, Tomera ng 3. Bang! Bang! Wala na papasay! Yun! Pasamba lang takbo, sumatakbo. Kaso na araw, Baltasar. Oy. Ay, sumunod sila pa. Pasamba. Pasto Nicolan. Score 47-44. 47-44. Nicolan, may dala ng bola. Tatlo lang ang lamang ng panda. Nicolan, pinapatilig ni Manada. Nicolan. Pasamba, Tomera ng 3. Basket by Pasamba. Pasamba. Gandang score. 47 all sa third quarter. Oh. Wala. Pasamba, Ah. pinutay kay Jordan. Ah. Hindi nabot ni Jordan. Oras 5 minutes and 36 seconds. Baltasar, agaw. Baltasar, ang bilis naman ng pasahan. Baltasar. Pass to Manada. Manada, umilit. Manada for 2. Ebo, nakapatagay. Nakuha ni Manada. Manada pumesin. Ayun. Buwasan Tomera ng 3. Kaya pala. Inaantay niyang palang ano. Score 50-47. Lamang yung panda. Ang tatlo. Nicolan. Ang gandang break on mula ini ko. Uy. Pinasa sa sarili. Nasunod pinasa ay Pasamba. Pasamba Tomera. Bang! Baltasar. Baltasar to Villamor. Villamor to Agaw. Agaw na Agaw. Donkey for 2. Donkey Tomera ng 3. Donkey, wala. Bukwason. Bukwason to Baltasar. 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 Yun na. Ah. Traveling na, naurungan. Hi guys. Tayo may 5 guys sa third quarter. At score 47-50. So back to the third quarter tayo mga bikers.
Number 20 to Donkey. To Pasamba. Pasamba tumira ng 3. Wala. Nakori Papa J. Papa J, wala. Nicolan, wala. Yun, may foul. Tayo doon nakuha mula kay Villamor, number 1. First personal foul. Third team foul. First throw. Nicolan, Basket. Second throw. ready jumper. Nicolan, Basket by Nicolan. Isa lang hinabol ng Team 5 guys. Baltazar, pass to Manada. Manada, pass to... Ay. Substitution po tayo. Substitution. Nicolan out, Cagnete. Donkey. Nababa ang bola. Donkey, uy, ganda naman. Donkey, grabe ito ni Manada. Pasamba. Kasamba. Naghanap ng pasahan. Pasamba. To Kambal. Kambal tumira ng 3. Wala. Baltasar na mamadali. Baltasar. Basket by Baltasar. Baltazar. Yan na, dumarating ng Team Angas. Angas. Donkey. To Pasamba tumira ng 3. Wala. Cagnete, wala ulit. Katalin. Katalin, hindi may pasang bola. At Villamor. Villamor. Lumataw na ako ng Pasamba. Pasamba to Papa J. Papa J, naku, nagdalawang isip. Pasamba. Pasamba po. Pasamba. Basket kay Pasamba. Kay Pasamba. Score. Villamor, lalabas ang bola. 50 to all. Ating score. All 52 po ba tayo? All 52 po. Tumira ng 3. Wala. Kambal. 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 Kambal na sundot ni Villamor. Kambal ulit. Naku, nakapalulak na. Pasamba tumira. Wala. Wala. Papa J, tudong eh. Okay, ang ganda pa sa Papa J. Wala pa. Wala. Manada. Manada. Ah. May traveling. Substitution po tayo. Substitution. Pasok at papasok, labas at lalabas. All 50. All 52. Okay. Back to the ball game. Donkey. Donkey. Binababa ang bola. All 52. So Pasamba tumira ng 3. Bang. Wala. Nag-iinit na si Pasamba. Okay, wala ulit. Wala. Anito. Hello. Pag hindi naman nalagpas ang pagkakabelong yun. Ay, ano kayo? Nilaro. Donkey. Donkey, ito number 27. Donkey. 2 minutes and 30 seconds on the third. Donkey, nadala ng bola. Ito Pasamba. Pasamba. Pasamba to Cagnete. Ito Cagnete. Cagnete tumira ng 3. Wala. Wala. Domingo. Baltasar, mamadali. Baltasar. 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 Manada. Manada, wala. Donkey, nagmamadali. Donkey. Uy, ang ganda. Basket by Donkey. Donkey. Bigla nag-iisip yun. Nag-pinay-step na. Baltazar to Manada. Manada to make. Tumalak. May foul. What's the correct? Foul number 9. Ang bekel pala. Siguro lang ang bilang ko. Substitution po tayo. Papa J, second personal. First team foul. Domingo. Pass to Manada. 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 16 seconds to shoot. Wala. Ay! Ay! Papa J, nagyan na sa bola. Papa J to Donkey. Papapas Donkey.
Boss Donkey. Donkey to To Cañete. Cañete. Cañete, pass to Yamada. Yamada, ang ganda big pass to Donkey. Donkey. Nagdadalawang isip. 12 seconds to shoot. Donkey na naman. Wala pa rin. Domingo. Ay, dalawa solo. What a play. Manada basket. Yamada, nagdalawang ng bola. Score for 54 all. Pass to Donkey. 1 minute and 10 seconds. Donkey. Dahil ng bola, naghanap ng pasahan. To Pasamba. Pasamba tumira na 3. Bang! Wala na ko ni Domingo. Ang bilis sa kasa kay Tumalaki. Manada. Manada. Tungkol sa Guason. Kasal na sundot ni Donkey. Pasamba at Donkey. Pinabot ni Manada. Pasamba effortless screen. Donkey na naman. Basket by Donkey. Last 40 seconds on the third. Manada for 3. Wala. Wala na. Magbubuya nga ako mamaya. Pasamba. Ano na? Donkey to Cañete. Basket by Cañete. Last 25 seconds. Ganda ng kulay, no? Manada. Oh. Domingo to Manada. Manada. Ay. Out of bounds. Last 13 seconds. Cañete. Donkey. Madali. Tomera na 3. Wala. 5 seconds. Basket Points for Yamada. by Dimada. Domingo. Tutunog na lang po yan. Okay, wala na pong oras. Wala na pong oras. Score po Tapos natin yung third quarter. Ang ating score 60-54. So fourth quarter na tayo. Fourth quarter na yan, boy. Palitan mo fourth quarter. Vega. Huwag natin lagyan para. Ano nilagyan mo para ayos yan? Fourth quarter. Kalawang na. Vega. Yan. Sige, ito Migalang. Bigalang. Migalang. Yun na. Nicolan. To Vega. Biga, wala. Wala. Baltazar to Manada. Manada to... Ah, basket. Yan na. Nicolan. Bigalang. Migalang. May dala ng buwa. Buwa. Pasamba. Saka Samba Tomera. Wala. Villamor. Baltazar. Kasi ito ba? Villamor. Tomera na 3 si Villamor. May foul. Number 24. Kunti na score nila. Top fourth quarter na. 60-56 lang. Number 15 to number 41. May dala ng bola. Tomera ng 3. Basket by number 1. Villamor. 59. Nigalang. May dala ng bola. Naghanap ng pasahan. So Pasamba Tomera ng 3. Wala. Wala. Manada basket. Number 41. Score 61-60. Ganang laban to. Bigalang to Vega. Manada. Manada Tomera ng 3. Wala. Vega. Nicolan. Tulan. Yun na. Nakuha ng Villamor. Ano Baltasar. Baltasar magpadali. Basket. Score 63-60. Time out. 5 guys. Fourth quarter tayo mga bikers. Okay, back to the game po tayo. Donkey. To Pasamba. Wala. Donkey.
Uy! Ay, bilang. Kabugwasan Tomera. Basket. By Chris. Ang magkano ang score? 66-60. Samba. May dala ng bola. Tumigalang. Tumigalang. Donkey. Basket by Donkey. Bintos may dala ng bola. Manada. Basket by Manada. Oras mo natin 7 minutes and 15 seconds. Migalang may dala ng bola. Migalang ang ganda kasalon para kay Nicolan. Sumaglo ng talon na rin. Basket by Kabugwason. Bisik. Basket by Nicolan. Kay Kabugwason. Second personal foul. First team foul. Ready, jumper. First basket. Nicolan, 1 point. Manada. Ay. Ilapit palabas na. Ngiti siya eh. Migalang. Ang binabata nito bilang Migalang umiikot pa. Migalang umiikot pa rin. Hindi pa rin sa tagdian. Traveling. 6 minutes and 25 seconds remaining on the fourth quarter. Ready na po next game natin. Team Angas versus Raktan. Bintos tumira ng 3. Basket. Nambaga ang score natin mga bikers. 73-65 ang ating score. Lamang ng Panda. Migalang. Nicolan. May dala ng bola. Nicolan. May dala ng bola. Tumira ng malayong 3. Ayun. Number 31 Kabugwason. Gastus tumira ng 3. May foul. Number 31. Third personal foul, second team foul. Uy. Kabugwason! Panada tumira ng 3. Wala. Foul. Number 41 Manada. First personal foul, third team foul. Ayan po, shout out po. Salamat po sa ating sponsor for today. Donkey. So Migalang tumira ng 3. Wala. Okay. Pasamba ulit, tumira ng 3 ulit. Basket by Donkey. Number 26, tumira ng 3. Malayo, wala. Nicolan, napapadala. Basket by Nicolan. Time out Team Panda. Ating score 73-69. 73-67. 69. So back to the fourth quarter tayo mga bayos. Okay, back to the ball game. Ventus, pinasa kay Baltasar. Ayan na. Baltasar. Baltasar. Pass to Villamor. Villamor. Ventus sa tigilang back. Basket by Ventos.
Score 75-69. Yung score. Lamang yung panda. Donkey, may dala na bola. Donkey. Basket by Donkey. So, Villamor. Kabugwason. Tumira, wala. Salazar, wala din. Banadaan na black and Vega. Liga lang na pagilas. Liga lang agad na pasa kasunod. Tatamaan ng paa. Yeah. Vega nagalaw ng bola. Yeah. Vega. Go. Vega to Donkey. Donkey first. Donkey, tumira, wala. Kabugwason. Villamor. Villamor, may dala na bola. 55 seconds remaining. Manada, easy sana kaso sa lapas. Likulan. Basket by Nicola. Niyoyo pa naman yung bola. Lamang na lang. Dalawa na lang lamang. Baltazar to Villamor. Binabot ni Vega. Villamor for 3. Wala. Nakaning bola again. Nigalang. to Donkey. Donkey, basket. Donkey. All score. Ating score ay all 75. 75. Kabugwason. Basket by Nicolan. Lamang na yung 5 guys. Panda, wala na ko ni pasamba. Okay. Minutes and 48 seconds. Liga lang. 13 seconds shot clock. Pasamba. Vega. Basket by Vega. Lamang ng 4. Yung 5 guys. Villamor. Basket by Villamor. 79-77. Lamang yung 5 guys. Si Donkey, binababa yung bola. 15 seconds. Pasamba, tumira ng 3. Wala. Villamor, nago ni Vega. Vega tumigalang tulo. May foul. Who's for it? Number 1, Villamor. Second personal foul. Warning for penalty. Warning for penalty po ang Panda. Basket. 1 point. Second throw. Ready jumpers. 1 point Basket. Last 2 minutes sa 4th quarter. Villamor, over na. Villamor, pinagdalawa na. Out of bounds, simple. Baltazar, Manada tumira, basket. Score 81-80. Lamang yung 5 guys ng isa. Donkey, ha? Upshot lang. Nicolan. Tiradong. Tumira ng 3 si Nicolan. Nakakuha ni Ventus. Ventus sa sunod sa likod. Migalang. Donkey, tiradong. Ventus, sa kumutulay, pinasa kay Manada, umipat. Ano po bola? Sideline ball. 81-80 in favor of Sideline. 1 minute Donkey, and ito 15 na seconds. Migalang. Gusto niyo po wala ng oras. Ngayon yun, makikita yun.
Asan ba? Hindi ko lang. 10 seconds to shoot. Last one minute! Wala, Nicolan. Basket by Nicolan. Time out. Panda Boys sa fourth quarter. Score 80-83. Lamang tatlo yung 5 guys sa the fourth quarter tayo. Mga bagay ating score 80-83. Lamang yung 5 guys. Ito yung 5 guys yung kulay orange mga bikers. Yung puti naman yung panda. Order. Pasok ka bukasan to Manata. 10 seconds to shoot. So meron na 3. Basket by Villamor. Score 83 all. Gandang laban to ah. 30 seconds. Ayun, matitigil sa akin sa Donkey. Okay. 34 seconds. Gandang score to. Oy, oy, oy. May traveling. 17 seconds remaining. 17 seconds remaining. May tendency to na ano dito. Ilang seconds na lang to. Ating score ay all 83. 17 seconds remaining. May tendency na kung sinong ano. Wala na po shot clock yan. Pili mo. Balazar. 10 seconds remaining. Ay! Oh! Out of bounds. Ilang seconds? Ilang seconds? 10 seconds? Remaining. 4 seconds remaining. 4 seconds oh. Ha? Overtime pa to. Time out. Walang time Time out. out muna. Wala, ubos na, ubos na. Oh, pwede. Pwede yan. Overtime. 4 seconds remaining. Ay. Basket! Wala na po. Wala nang oras. Basket ba? Counted daw. Counted? Bago po nag-zero yan. May oras pa. 4 seconds. Nakashoot po bago nag-zero. Basket. May timer po tayo. Nakatakbo po. 4 seconds eh. So, panalo yung ano, yung 5 guys. Counted po yan. Counted. Counted. Panalo po ang 5 guys. Ayun. Panalo yung 5 guys. Sir, may oras po tayo.